Once again now, good morning. In the previous meeting, we discussed the De Moivre's theorem. So, De Moivre's theorem, giingon na to if we have r angle theta raised to the power of n. So, this is the power rule ni siya nato diri. So, ang r na to, or the modulus, should be raised to n. And then, yung angle natin is i-multiply natin by n. Okay? Ganun lang siya. For this morning, as I've promised, mag-discuss ta about the applications of complex numbers. Okay. Our topic is applications of complex numbers. So there are several applications of complex numbers, especially in science and engineering. In particular, sa inyong field, electrical engineering. No? Examples of that are kanang mga alternating current theory, no? Sa inyong circuit analysis. So naga-deal mo og complex numbers dira. And also kanang sa vector analysis pod na yung mga complex numbers dito . Okay? Now, for example, if I say you have a phasor and then you have to multiply it by I, unsa may pasabutan na? You have a phasor and then you multiply it by I, so unsay pasabutan na? Diba? Pag mag-multiply ta og I, the effect of multiplying a phasor by I is to rotate it to positive direction. Diba? With an angle of 90 degrees. Pero, dili niya i-change ang length sa imuhang signal. I-offset lang niya og 90 degree. So, mo nang pasabot by multiplying an I. If we also say we multiply it by negative I, of course, i-offset lang po niya og negative 90 degree. Muto siya ang isa sa fact nga ginagamit ninyo sa circuits. Okay? So, for example, you are given with this one. You have a resistor R, and then you have a series with an inductor. Okay, inductor L. Okay. You know that the voltage across the resistor is pangalan nato na siya VR. And the voltage across the inductor is ginatawag nato na siya VL. Okay? Now, the total voltage across these nodes is tawagan nato na siya V. Tawagan nato na siya og V. And the current flowing is tawagan nato siya og I. Okay. Now, for example, okay, this is an RL series circuit, diba? Now, unsa gani ang fact pag sa RL series nga circuit, unsa gani ang fact sa ato ang inductor? Unsa ang relationship sa ato ang inductor with respect to the current? Voltage across the inductor with respect to the current. Wala na kabalo? Unsa ang relationship sa ato ang voltage across the inductor with respect to the current? Wala na kabalo? Kasi nakailaan ni Ice Ellie. Ilan ni Ice Ellie? Ay, natulog pa mangguro mo?
Tulog pa mo dira? Wala ka familiar, sir. Ang uban, natulog. Wala, sir. Wala ka ilang ay sili. Wala. Ano na siya? Okay. The current ice. Current pa ng I, di ba? Current in the capacitor leads the voltage. Current in the capacitor leads the voltage. Nauna man siya. Di ba? Una man siya gisulat. So, sa inductor pod, the voltage in the inductor L leads the current. So, nag-una si voltage compare kang current by, of course, 90 degree. Sinabot ko tayo na. May kasinabot to? So, ang fact na to ani is, si voltage across, inductor man siya, so kanin siya. The voltage across the inductor leads. Pwede tami ingon. The voltage across the inductor leads the current by 90 degrees. Or pwede po nato siya balik na ron. Maingon ta. The current across the inductor lags the voltage by 90 degrees. No, kung unahon na to ang current, lagging siya. Diba? Dira na to mosulod tong leading lagging. So sa kani, leading ang ato ang voltage compare sa atong current. Kasi nabot bataan ni, kung sa capacitor pod, leading ang ato ang current sa atong voltage. But since niingon man siya diri that the voltage across the inductor leads the current by 90 degree, that means na nagmultiply siya og positive I. Kung lagging siya, nagmultiply siya og negative I. Ingataw lang man na. Kasi nabot ra bata. Okay, so pwede ta maka-create og equation out from that. Pwede ta maka-create og equation out from that. We have VL, the total voltage is just the summation of your voltage across the resistor and voltage across the inductor. So pwede ta hingon that V is equal to VR plus VL. Tama ba? Series lang man. Okay? But since the voltage is leading man, no? So dapat multiply siya by I. Okay? So dapat na siya I dra or J na lang kay para mo man ang usual ginagamit sa kuan kay pag current man god, ato na lang yung ilisan og J. Okay, pag current baya di na I na siya. So, J na lang natin siya. Dili siya confusing. Okay? Now, remember. Remember na pod, your VR. So, yung formula for voltage across the resistor. Diba? Simple lang na siya nga V is equal to IR. Diba? VR is simply IR lang, diba? Kay wala may phase difference ang resistor. So, V is equal to IR lang na. So, VIR. Diba? Pagkabantay mo sa inyohang circuits 1, ang mo ninyong ginagamit, VIR. May resistors lang man itong naagad to. Okay? Pero sa inductor, VL is equal to current times dili na siya R. Unsa na? Unsa man ang tawag sa resistance sa ato ang inductor?
Ang characteristic nga mo resist sa current. Unsay tawag ato niya? Familiar with this one? X. It's an X. Wala? X, this is what we call the reactance. Reactance ang tama na niya. But since XL man siya, so that is inductive reactance. Okay, the unit of that one is still ohms. Inductive reactance na siya. Now, kung sa capacitor pod, XC na siya, or what we call the capacitive reactance. Okay? Now, the total voltage, V. Kung saan na po ang itong relationship na makuha? V is equal to total voltage. Na naman siya, series naman ang inductor or yung resistor na to. So, V is equal to I times pag magsagol na gani ang kuan, pag magsagol na ang resistor o let's just say resistor or inductor or resistor or capacitor, that is what we call the Z. Z na nga itong itawagan na niya. Diba? Si Z is what we call the impedance. Okay? So, out from that, plug in na to. So, may itabo. We have V is equal to, ang V na to is IZ. Is equal to, ang VR na to is IR. Plus, ang VL na to is IXL. Okay? Then, pwede na to i-divide tanan by I. Kaya nag-exist si I sa tanan. So, pwede na lang, mabilin na lang na to is Z is equal to R plus JXL. Now, remember mo ano nga form? Diba? Kana siya nga form is simply Z is equal to A plus JB or A plus BI nga form. O, complex siya, diba? Kita ninyo? Wherein the R, the resistor is ang resistor is the real part. And the JXL is the imaginary nga part. So, ito ang complex number. Ano na siya kadali? Now, pag mayroon po og capacitor, if capacitor siya, minsan lang ang mag-change sa sign. Mag-change naman ang sign na pag capacitor. Let's just say natay resistor, and then in series with a capacitor. Let's just say this is R, this is C. Okay. We have voltage across the resistor, voltage across the capacitor, natay voltage V, natay current I. Okay, same concept. Yung ato lang gihapon, ang mausab lang is ang ato ang diri nga part. Unsa lang siya? Okay, ang ato lang buhat dara is maghimo lang siya V is equal to laging man ang ato ang capacitance ay ang ato ang voltage across the capacitor. Laging man, diba? So, mahimo na siya VR minus IXC. Then the rest is same lang. So, eventually, maabot lang ta sa Z is equal to R minus JXC. Kani sila? Ano yung imuhang fact sa series inductor o resistor o series inductor capacitor. Series resistor capacitor. So, pag inductor, positive. Pag capacitor, negative. Sinabot ba ta? Okay? Uy, nangatulog mo. Nangatulog mo gano'n sila. Wala, sir. Wala. Wala, sir.
So, nakasagot ka. Yes, sir. Good siya, sir. Sige. Layan ka ha? Okay. Let's try an example. Para saan natin siya paggamit. Okay? Try an example. For example, ipapangita, determine, okay, determine resistance and inductance or capacitance. Kamo ang mo determine kung inductance or capacitance ang pangayoon. For tagaan og impedance, assuming na tay frequency nga 50 Hz. For example lang ha, you are given with inductance Z is equal to, let's just say, 4 plus 7 J7. Okay, ano na to? Confusing siya. Okay. For example, 4 plus J7. Papangita sa inyo ha ang resistance or ang inductance or capacitance. Okay. So, from that, sa atong conclusion, sa resistance class, okay, unsang resistance, di ba? We have Z is equal to R plus JXL. Ingana man na, di ba? Unsang resistance? Sorry, sir. Oh, 4. Ano? 4 ohms. Karon, unsang XL? J7. J7. Yan. 7 lang. 7. XL is 7 ohms. Okay, nag-signify lang mo siya phase angle ng 90 degree ng plus J. Dira ka nakingon nga inductor siya, capacitive man siya. Pero the XL is katong 7. Okay, kaya mauna si XL, mauna ba na ang ang inductance? Dili pa, di ba? Kaya unsa gani na si XL? Si XL is the inductive reactance, dili siya inductance. So reactance pa na siya, naka-ohms pa na siya. So ang atong ginapangita is ang unit nga units inductor. Units inductance, Henry. So dapat naka-Henry, naka-ohms pa na siya. Hindi pa na maano. Okay. So unsa ang atong kinahanglan? We have, so final ng ato ang resistance na 4 ohms. Sure na na. Ang ato pang dili sure kay ang katong kuan. So we have XL is equal to, pag inductor, we have 2 pi FXL. 2 pi FL. Hinabot rabataan ni. Familiar sa inyong circuits? Yes, sir. XL is equal to 2 pi FL. O, masolve na to ang L. Na naman tayo F, na tayo XL, so masolve na to ang L. So, L is equal to XL over 2 pi F. Okay? Then, na tayo L is equal to XL na to is 7 over 2 pi times the frequency of 50 Hz. Okay, gihatag mo to sa taas. Tara, given 50 Hz. Okay, so we have L is equal to, calculator, 7 over 2 pi times 50. So we have, okay, so pwede na to na siya isulat into engineering form.
Tuplo ka lang eng. Okay, we have 22.28 or 282. Okay, 22.282, that is milli. Milli na siya, di ba? So, milli Henry. Sinabot ra ba ta? Okay, nagsinabot ra ta ninyo? Yes po. Yes, sir. Sige, another example. If you are given with z is equal to negative, which is the negative 20j, negative j20 ohms. Ohms na siya ha, unit na nito nan. Dito na siya, capacitive, inductive. Dito na, capacitive, inductive. Positive, sir. Positive. Ano man? Negative, wala. Okay, pila ang resistor? Pila ang resistance na to? 0. Wala may resistance dira gibutang, so that's 0 ohms. So, sure na na. Okay, the real part is the resistance. Yung real part, so 0 ohms. Okay. Karon, pila ang, since capacitive man siya, so XC. Pila ang ato ang XC? Negative hindi, sir. Yo, pilang negative. Okay, kuan siya. Nag-signify lang na siya nga capacitive siya. So, ang answer is 20 ohms. Okay? Now, unsa ang XC? XC is equal to 1 over 2 pi FC. So, kung sa inductor, 2 pi FL, sa XC is 1 over 2 pi FC. So, pila ang ato ang capacitance? C is equal to, ikambyo lang nato sa XC ug C, mahimo siya 1 over 2 pi FXC. So, we have C is equal to 1 over 2 pi times 50 times ang XC na to is 20. Okay, so we have capacitance na 1 over 2 pi times 50 times 20. We have, okay, tuplo ka ng eng para mas nindot siya. So we have 159.155. That is, unsa man na? Negative 6. Micro, sir. Micro, unsa unit sa capacitance? Farad, sir. Microfarad. Okay ba? Sinabot ra ba niya? Sinabot ra ta? Gets ra ba? Yes, sir. The real part is the resistor. Ang imaginary part is mag-indicate siya sa ato ang inductive or reactive nga reactance. Okay, reactance to siya. Now, ang positive, mag-signify siya nga inductive reactance. Ang positive, ang negative is capacitive reactance, XC. Okay? If ipapangita ang inductor, okay, ang imo ang gamiton is kani. XL is equal to 2 pi FL. Para ma-solve nimo ang L, inductor L. Okay, kung ipapangita po sa imo ang capacitance, kani po siya, XC is equal to 1 over 2 pi FC.
Okay. Ingato lang siya. Now, let's try another problem. Okay, for example, okay, if you have given an alternating voltage of 240 volts, let's just say 50 hertz, is connected across an impedance. Ang impedance is, unsa ganinang impedance, nagsagol na ang resistor o inductor or resistor o capacitor, or inductor, resistor, or capacitor, meaning nag-series ang RLC. Inductance na siya, impedance na siyang tawag na tana of, let's just say, naghatag siya 60 minus J100 ohms. Pag complex gani, impedance na siya ang tawag ha. Pag resistor lang, resistance lang na siya. Now, ipapangita, determine let's just say, yung nakauna is the resistance. Okay, B is ipapangita ang capacitance, kay negative mo na, so ipapangita ang capacitance. Okay, ipapangita pod ang magnitude of the impedance, magnitude of impedance. Okay, D, ipapangita pod ang, let's just say, phase angle. Of impedance. Then, last, ipapangita pod ang current flowing. Okay. So, we have given Z is equal to, given sa tuwa, we have Z is equal to 60 plus J100 ohms. Okay, the question, number 1, or letter A, resistance. So, saan pag-solve sa resistance? Resistance R is equal to 60 ohms, sir. okay, 60 ohms. Okay, fix na na. Sure na ang answer. Okay, next. Unsa nga itong pwede makaon? Capacitance. So, naatay, uy, ano na positive mo na, sir? Negative mo na, sir. Capacitance man. Okay. Next. Naatay, gihatag na XC 100 ohms. Okay, to solve for C, we have 1 over 2 pi fxc. Now, naatay 1 over 2 pi, pila ang frequency? 50 hertz. 50. Okay, times the capacity Times 100. times 100. Okay, so pila? 31.83. So, natay capacitance na 31.83 microfarad. 831 microfarad. Sure na. Next, unsaan gipapangita? Magnitude of impedance. Unsaan nga gani ang magnitude? Ano square root, sir? Yes, so magnitude of the diba? Magnitude of the impedance Z. So we have is equal to the square root of 60 square, diba? 60 square. Plus 100 square. So we have
The magnitude of the impedance is plus 100 square 116. 16.619. Okay. Ira, kasi nabot ang tani. Next is, ipapangita po ang phase angle of the impedance. So, ang ipagpa sa phase angle? Theta is equal to Arctan, sir. arctan of 100, negative 100. Okay, wala pwede na kung wala Divide 60. nag-negative ha. Pwede na kung wala nag-negative dito. Kaya nga naman, square naman gihapon. So, pwede ra. So, kung gusto mo ba't nag-negative, okay ra po. So, negative 100 over 60. You have theta is equal to arctan of negative 100 over 60. Negative 59 point, sibog rawag ka na, sir. Okay, negative 59.036 degrees. Okay, na, last, current flowing. Ano ito pagkuha sa current flowing ano? Itong I equals V divided V. Okay, so we have V is equal to IR man, diba? Since impedance man nga itong ginadeal diri, so we have I is equal to, or V is equal to IZ. Itong formula. Then we have current I is equal to V over Z. Okay, pila man na nga to ang V? V na to is, unsa given, 240 volts. Naaba siya gihatag nga phase angle? Wala. So, mas dali man ta mag-deal og division, di ba? Mas dali man mag-division sa polar compare sa rectangular. Kung mag-rectangular ta, mag-multiply pa ta og conjugate. So, mag-polar ta para mas dali siya. So, we have 240 angle 0 degree. Kaya wala mo siya naghatag og phase angle. Okay, divide na to by sa man nga to ang Z. Ano, di ba? 116 angle negative 59 point. Angle negative 59.036 degrees. Okay? Now, ila ang atong current ani? Sa kinibuhaton sa division of polars, ang R i-divide ang angle Minus I. Wow, diba? Pag multiplication, ang R i-multiply, ang angle multiply. Ay, i-add. Pag division, ang R i-divide, ang angle i-subtract. So we have 240 divide 116.619. We have 2.058. Angle 0 minus negative 59.036 na positive na, no? So we have positive 59.036 degrees. That is our I. It's like unit sa I. Amperes. Amps. Okay. Nag-gets na ba? Nakabay pangutan na.
Sabtan ra? Okay, nasabtan ra? Okay, try taog ka ng figure. Okay, another example. For example, you are given with a figure. Okay, na siya resistance, na siya impedance. Tapos, in series, in parallel with resistance and a capacitance. Tapos, connected siya sa just say voltage na eh. Okay, na siya. Let's just say, naghatag siya R1. Ano to? 4 ohms. Tapos, naghatag siya XL. Let's just say 5 ohms. Okay, diri naghatag siya resistance to let's just say 3 ohms. Tapos naghatag siya og XC let's just say 2 ohms. Tapos naa siya current I and voltage across let's just say 240 volts 50 hertz. Okay. Now, question. Determine daw current I. Okay? Determine the current I. And it's, ano na lang po, napilo na to. And its phase. Phase relative to the supply. Okay? Or, kumbaga, relative sa itong supply nga to 40 volts. Okay. So, sa itong una buhaton na ni? Una, paano to ang impedance? Okay, so pangalan na to na siya Z1. Ang impedance para sa kaninga branch, gikan diri padulong dira. Ang diri ana pod nga branch padulong dira, tawagon na to siya Z2. Okay, unsa nga tong Z1? Impedance for Z1. Low. Ito ang impedance Z1. Na siya resistance nga 4, na siya inductive. Reactance nga 5. Unsa ang impedance? 9 ohms, sir? Dili, 9. Tama na siya phase angle nga I. 4 plus siya kay inductor mo na. So, 4 plus 5J or J5. Di ba? Yes, sir. Wow. Kasi ito na to. Z2 na to. 3 minus J2. 3 minus J2. Very good. Okay. Now, kung saan na to pag-solve sa total impedance, ZT. Nga nakaparallel man na siya.
So, they rule. Diba, kabantay mo, this is, ang unit ana is ohm. So, pwede ra nato na siya i-treat as murag resistor. Pero, impedance siya. Yan naman siya ay imaginary nga part. Okay, now, unsaon pag-solve gani og naka-parallel? Parallel resistors, unsa ganito? Remember, parallel resistors, 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Remember, ani? Sa parallel? Yes, sir. Oh, pag series, RT is equal to R1 plus R2 lang, di ba? I-add lang. Pero pag parallel, i-add ang inverse. Okay. So, ayan na inyong kalimti. Kay basic na siya sa kuan, parallel series. Okay, so we have impedance man niya to adri. So we have 1 over Z. 1 over Z total is equal to 1 over Z1 plus 1 over Z2. Now, punta gani ng 1 over the impedance. So, gani ng 1 over the impedance. This is what we call the ang inverse sa impedance. Familiar mo? Si Y. Kinsa man si Y? Impedance. Si Admittance. 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 Very good. Admittance. So, sa units admittance? Why, sir? Unit. O, diba? Kung si impedance kay ohms, si admittance kay baliktad sa ohms. Ohm. Ano sa baliktad sa ohm? No. O, katong ana. Pero karon, tawag na siya Mo man ata. tawag na siya karon og Mo. Siemens karon. Sa una mo pa na siya. Karon Siemens lang yung unit karon. Okay, so I'm confused kung makikita mo sa Siemens, pasabot niya 1 over the impedance lang siya. O ginatawag natin na siya og admittance. The unit for admittance is Siemens. Okay? Now, pwede na to siya i-translate into admittance para dili siya na to kasultan awon. Okay, so we have YT. Okay, or pwede ra Y ng ani ha kay basig ma-confuse mo ba kay sa circuits pag ing ani is what we call Y. Katong ani god Y tapos ang ana is delta. Y to delta nga connection. So pwede ra ing ani nga Y ha. Para di mo ma-confuse. Ito na lang yung pilihan. Erase. Mo lang, para dili kayo siya confusing sa inyo ha. So we have Y total, or admittance total is simply admittance of the first branch plus the admittance of the second branch. Okay, now, to solve for Y1, kanira na, no, 1 over Z1. So we have, solving for Y1, ata, Y1 is Y total is equal to, ang Y1 na to is 1 over kanino? 4 plus J5. Okay, plus 1 over 3 minus J2. Okay? Solve na to ng 1 over 4 plus J5. So, ganina, multiplyan na to og conjugate.
Okay, so pag multiply nito conjugate, we have 4 minus J5 times 1. 4 minus J5 lang gihapon. Kani siya is 4 squared plus 5 squared. Well, diba? Kung unsa na siya, o kung unsa na siya, add lang na sila. Square lang. So, mao na siya ang sa baba. So, we have, ang real part is 4 over 4 squared plus 5 squared. So, we have 4 over 31 or 0.096. 0.096. 098 di ay. 098. Tapos, plus, minus di ay kay negative man. So, negative 5. Ang imaginary nga part is negative 5 over 14 gihapon. Kani, gibungkagon lang nato niyo. Para ma-real o imaginary siya. So, we have 0.122. I. Okay, so nanatay y1. Okay, solving for y2. y1 siya. Solving for y2. 1 over 3 minus J2. So, multiplyan na to siya og 3 plus J2 over 3 plus J2. So, mahitabo times 1. So, 3 plus J2 lang gihapon over saan na siya? 3 square plus 2 square. So, mahitabo nangatay 3 over 3 square plus 2 square. We have 0.02, 0.231. Lang, sibog sa anak. So we have 0.231 plus, ang ibabaw kay 2, 0.154. Ay. Ano natin y1 o y2? Substitute natin na siya diri. So we have yt is equal to 0.098 minus 0. Kani y1 plus y2 na to is kani okay, so i-add na to ng duha, ma-add ang mga real part. So, natay 0.098 plus 0.231. So, natay yt is equal to 0.329. Okay, ang imaginary pod nga part is ma-add lang pod. So, natay negative 0.122 plus 0.154. So, natay plus 0.032. Ay. So, muna natato ang admittance. Total admittance. Now, remember, kung sa ganyan gipapangita, find the current I. So, nanatay admittance YT. Doon sa atong gamagamit. Ito na putang V is equal to IZ. Then, to solve for I, we have I. Dari lang tadapit. V is equal to IZ. To solve for I, we have I is equal to V over Z. Now, remember, ang 1 over Z is admittance na siya, di ba? So, we have I is equal to V times admittance. So, na naman tayo admittance total, YT, kana siya. So, i-multiply na lang na to. Okay? Now,
natay V nga 240 volts, angle 0 degree. Ang ato apong Y total, okay, i-convert sa nato na siya into polar. So natay pag-convert na into polar, yan siya, YT, convert na to siya to polar, natay square root of 0.329 square plus 0.032 square. Angle, arctan of, okay, kabalo na mo ha. Okay, so ito na siyang i-solve daan, 0.329 square plus 0.032 square. Natay 0.331. Angle, arctan of 0.032 over 0.329. Natay angle 5.555 degrees. Okay, since pag multiply man ta, so we have I is equal to, i-multiply lang na to ang duha ka R, so 240 times 0.331. We have 79.44. Medyo na ko siya mababa. Sangko na siya. So, 79.44 angle. Okay, add lang ang duha ka angle. So, 0 plus 5.555 is still 5.555 degrees. Ampere. Mag siya to ang answer. Kasi nabot na ba ta? Nangay pangutan na? Ito sa plates ninyo, pwede na ito ninyo sulbon. Current I, magyapon itong gipapangita dito. O ganyang phase angle. So, same process, ani. Pero tulo lang to ka branch. Naalang to'y isa pa sa tunga, resistor. So, probably, tulo nakabok imong impedance, Z1, Z2, ug Z3. Okay, pero ang Z2 nimo ato is only resistor lang to siya. So, real part lang to ang naa. Mo lang to ang madugang sa iya ha. Then, masolve na nimo. Same process. Okay? Napabay pangutana? Pangutana, wala? So Thursday. Thursday to ang deadline na to. Okay, so mora ni ang coverage siya to ang first exam. So all about ano lang yun siya, complex numbers. So recap na mo, pagtuon na mo sa complex numbers, tanan-tanan. So, sugod mo from the start jud sa atong discussion, kato siya, manggawas to siya tanan sa exam. And up to this one, applications.
So, we will have our exam on Thursday. The deadline po sa plates on Thursday, 11:59 p.m. Okay ra po kung mupasa mo late, ano lang siya corresponding deductions. Okay, so Thursday na ko ang inyo ha, kay ang pika section man gud ang evening nga session, Wednesday ilahang exam. So expected dili mo pareha og exam. Kasi manguha na rin to og kuan. So dili mo pareha og exam sa ilaha. Lahi to ilahang exam. Sir, unsa na yung oras sa same time yapon? Yung time lang gihapon, 8 to 9. Pero Adto ba may UM sir kasi from Webis. kinsa mag-ugto sa inyo ha? Si Sir Eric mag present niya itong final ng mga power supply. Mag-present mo og power supply. So, pwede man natin i-change yung time. Kaman, afternoon na lang ta or evening? Evening siguro sir kay kadwa mo gud mi gitunga mo gud ni sir buntag ug hapon by group. Okay. Ang uban, okay na sa inyo, evening na mag-exam. Ano mo ah? Malibing mo voice out. Okay sir. Okay na. Okay, so, evening ta, Pero Friday, dili pwede i-Friday. Mag-discuss na kung kuan na Friday. Mag-discuss ko. Try mo gud ako dun nagtuman. Supposed to be gani, humanon ako na humanon ako na og check inyong papel dayon para mabalik na ko siya on Friday. Discuss ang solution. Sige, Friday na lang. Same time. Time na to. Friday para walay araw. Hindi may conflict na. Ato abot ng oras. Okay na, Friday na lang. Okay na sa Friday. Ang exam is sa sa Google Classroom. So, make sure to download the file kay naka-ano na akong file naka-Word. So, i-download yun siya og siguro kay basig kung inyo lang i-view dili makita ang mga questions. So, i-download siya, make sure na ma-download nimo, na ma-open nimo siya sa Microsoft Word or pwede ra pod sa Google Docs. Makita man ang formula sa Google Docs. Kaya nagka-problema ang ilahang pag guroan sa equations lang man po siya magka-problema. Okay, then prepare mo og clean sheet of paper kay isulat ninyo ang answer sa papel. Tapos picturean, make sure nga klaro pagka-picture, then i-convert to PDF. Then ang PDF file ang inyong i-submit. So isa na siya tanan ang inyong answers. Atong multiple choice o solution. Naaman siya yung multiple choice na part. 1 to 10 to siya nga multiple choice tapos problem solving. Okay, so expect mo nga naay isa ka buok ing ani applications circuit. The rest kato ng mga imaginary na lang. Okay, so on Friday na lang. Okay, sa pamilyang concerns. no sir. Wala na. Kasi sa atong oras ta mag-exam jud ha. You have 1 hour to solve. So make sure nga magsayo mo og sulod sa meeting link.
Okay, then check dayon ninyo inyong Google Classroom kay dito mo ninyo makita ang exam. Exactly 8 ma-open dyan na dito ang exam. Pwede nyo siya mag-download. So, you may start answering automatically the moment nga nakuha niyo ang file. Then, and punta 9 p.m. 9 a.m. Okay? Kindly turn on your camera for our mandatory groupie. Okay, tanda to sa camera. In 3, 2, and 1. Smile. Okay, so pwede naman mag-turn off sa cam. Make sure to check your attendance and keeper, and then paki-check lang po sa keeper na ako i-send nga activity lang dito. Murag asynchronous nga activity pero ano ra to siya nga question. Consideran lang po ninyo yes or no garo or true or false. No? For the chara na ako ang keeper nga activities sa Google Classroom jud ang tuan. Ano. Sige. Pwede naman mag-leave sa meeting. See you next meeting. Bye-bye. Sir. Asan itong meeting? Saan dito? 4